સુપ્રભાત. આજ છે બીજો દિવસ. નાઈ કરવીને તૈયાર થઈ ગયા છીએ અમે. બેડ પણ આમ રખાઈને હંકેલી નાખ્યો છે. એસી તો રાતે ચાલુ કર્યું હતું. એવો ઠંડો મસ્ત પવન આવતો હતો, પણ એની ડાયરેક્શન બીજી હતી. અહીંયા બેડ હતો, અહીંયા પવન નહોતો આવતો. મમ્મી, તમે શું કહેવા માંગો છો? સિસ્ટમ બધી સારી હતી. સારી સિસ્ટમ હતી. મમ્મીને સિસ્ટમ ગમી ગઈ છે અહીંની, કે નામકરણની સિસ્ટમ સારી હતી. એક નળમાં ગરમ પાણી આવે, એકમાં ઠંડુ પાણી આવે. નોર્મલ જોતું હોય તો એ પ્રમાણે આવે, માપ પ્રમાણે. એ છે મુબેન. આ મારી દીદી છે. આ મારી દીદીને પૂછી જુઓ તમે, કેવી લાગી અહીંની તમને હોટલની સિસ્ટમ? બહુ જ સરસ. બહુ સરસ લાગી. હા. હાલો તો આપણે ચેક કરીએ કોણ કોણ જાગી ગયું છે. ઘણા લોકો જાગી ગયા છે, તૈયાર પણ થઈ ગયા છે. આ ઝરૂખો છે, અહીંથી બહારથી બસ દેખાય. આ રીતનો બાલ્કની વ્યૂ અમારે અંદરથી પણ આવતો હતો. જો ઈ લાઈવ જ નથી. રસિકભાઈ, તમને કેવું લાગ્યું આપણે હોટલમાં? ત્યારે બહુ મજા આવી. મજા આવી ગઈ? હા, શું કામ કહેવા માંગો છો? લોકોને કહેશો કે તમે એક અહીંયા વાગે ખબર પડી જાય. એવું હોય તો અહીંયા દેવાય, રાજવિલાસ પેલેસ. અહીંયા રાજવિલાસ પેલેસ છે, ત્યાં અમને હોટલ મળેલી છે. સસ્તું અને સારું છે, તો તમે જ્યારે પણ જયપુર આવો તો અહીંયા આવજો. નાસ્તાની સવારની તૈયારી થઈ ગઈ છે, તો હવે ઉપડવી નાસ્તો કરવા. દાદરા ઉતરતા ઉતરતા જઈ. અહીંયા અમને રુદ્રભાઈ પણ મળી ગયા છે, નાસ્તો કરવા જઈ શીખો. રુદ્રભાઈ, કેવી ઊંઘ આવી તમને? બહુ ખરાબ. કેમ બહુ ખરાબ? બધા તો બહુ સારું કહે છે. બિસ્તર હારો નતો, કડક કડક હતો. કડક કડક હતો. અમારે અહીંયા નરમ નરમ બિસ્તર હતો. મારે મુસ્સે બહુ મન થાય. આ ભાઈને ખાલી બિસ્તર નથી ગમ્યો. તમે ધ્યાનમાં ન લેતા, બાકી બધી જગ્યાએ સારું છે અહીંયા. ચાલો તે હવે નાસ્તો કરી લઈએ અમે. આ રીતની જગ્યા છે. આ પાછળ આ દાદરા ઉતરીને આવ્યા છો. ક્યાં જાવ છો રુદ્રભાઈ? હા, નિશા જાઉં ને. અહીંથી પોતાની સેલ્ફ સર્વિસ સાથે લઈ લેવાનું. તો સારી જગ્યા આપણે બેસી જઈએ હવે. ટેબલ સાફ નથી કરેલા. હા, કાંઈ વાંધો નહીં, આપણે તો બેસવાનું કામ નહીં. શું રુદ્ર, રામ રામ કહી દે ભાઈ. ઊંઘમાં લાગે છે રુદ્રભાઈ. થોડીક જગ્યા ઉપર છે એટલે એને ઊંઘ ઉડી જશે. ચાલો અમે જમી લઈ. તો ફાઇનલી જમી કાઢવી લીધું છે. બટેકા બહુ હતા જમવામાં, સરસ હતા. અત્યારે ચેકઆઉટ કરી લીધું છે હોટલમાંથી. એટલે બધા કપડાં અને થેલા અને બધા લઈ લીધા છે. બસ અહીંયા સામે જ ઊભી હતી આખી રાત, ત્યાં મૂકી દીધા છે. જેમુબેન, આપણે અહીંયા એટલા રહ્યા, આપણે આખી રાત આપણે રહ્યા. તો હવે તમને એમ કેમ લાગે, એવું લાગે છે કે આગલી વખતે, એટલે કે હવે આપણે આગળના પ્રવાસમાં જશું, આગળ વધશું અહીં, તો ત્યાં આ રીતની હોટલ મળશે? બધે મળી રહી. ત્યાં લાગે છે કે બધે મળી રહેશે આવી સર્વિસ. જયપુર એવું સેટ છે ને, બધે આવી હોટલ મળી રહી. બધે મળી રહેશે, કાંઈ વાંધો નહીં. જોઈએ હવે કેવું રહી છે. અત્યારે તો હવે જયપુર ફરવું છે. ભરતભાઈને પણ આપણે અનુભવ જાણવી કે કેવો રહ્યો તમને આ હોટલમાં અનુભભ કેવો રહ્યો? સારો છે? બહુ સારો અનુભવ. કોઈ નથી, તમારે કહેવાનું છે. રેડી ગઈ છે. આમ થોડુંક આમ ઉત્સાહ નથી લાગતો. કાંઈ વાંધો નહીં, આપણે હવે નવી જગ્યાએ જઈ, ત્યાં આપણે પાછા લાવી થાવ. ટેબલે આપી એને કે આવું તો એને કોઈ નથી. સોફો ખાઈ શકે. નેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ આયુર્વેદ. વાગે નહીં ત્યારે મને નહીં
આ છે જયપુરની શેરીઓ. કોને ફોન કર્યો છે? પિંક સિટી. પિંક સિટી છે યાર. પિંક. આ બધા એવા છો. ઘણા ખરા એવા પિંક સિટી. પિંક. સિટી પેલેસે જવાનું છે આપણે. મેં તો અમારી બોટલ મેકી દીધી. મને કહે કે તમારી બોટલ આપણે આ બોટલ નાની હોય ને એમાં ફેરવી મેં તમે કીધું એ પાછા બીજા કોક લઈ જાય છે. નાખી થોડું જોઈએ આપણે રેસ્ટ માની લીધું છે. સુભાષચંદ્ર બોઝનું પૂતળું છે અહીંયા સર્કલ ઉપર. મેં અમારી થમ્સઅપ ની હતી ને એ આપણે હેઠળ ભર્યું હોય ને તેમાં આટલું પાણી હતું તે સામે એમ નતું વિલાસ કહે કે આપણે એવી નાની બોટલ છે એમાં ફેરવી નથી નાખ્યું પણ વાત કરું છું કાલની વાત છે આજની એ કે નાની બોટલમાં નાખો તો તમે હમાઈ રાખી એની મેકી હોય આમ ઠંડુ થઈ ગયું. HDFC બેંક પહેલી વાર SBI ના રંગમાં. ક્યાં? भैया नीचे बैठ जाओ, उनको सुनने को वहां से बढ़ा लो। हाँ? जय श्री कृष्ण। 18 नवंबर 1727 में गुलाबी सिटी 8 बड़े गेट और 52 छोटे गेट बनाए। 8 बड़े दरवाजे और 52 छोटे दरवाजे बनाए। दरवाजे समझते हो, जो बड़े दरवाजे के 3 गेट होते हैं और छोटे दरवाजे 1 दरवाजा होता है, वैसे 52 छोटे बनाए और 8 बड़े बनाए। और 9 किलोमीटर में पूरा सिटी फैला हुआ है, चौकोर आकार में बसा हुआ और नक्शे के अनुसार गुलाबी सिटी बसाई। अब उससे पहले बताते हैं आपको हवा महल, फिर आगे और बताऊं गुलाबी शहर के पास। हवा महल आएगा ई बाजू, हवा महल आएगा इस बाजू, आएगा हवा महल। सब इस बाजू देखेंगे, इनको खोल लीजिए अच्छे से। हवा महल ई बाजू आएगा, ई बाजू हवा महल सवाई प्रताप सिंह ने बनाया था 1799 में अपनी रानियों के लिए। काका आपके लिए बनाते ना मकान प्लॉट कुछ भी, उन्होंने राजा ने रानियों के लिए बनाया था। ऐसे बोला जाता रानी राजा के 365 दासियां और रानियां हुआ करती थी, जो महलों से निकल कर आती थी और हवा महल में बैठा करती थी। नीचे राजा बैठा करते थे और ऊपर उनकी रानियां बैठा करती थी। क्या बोले बोले अब देखिए गुलाबी सिटी के बारे में वापस सुनिए। आपको दुकान के सामने दुकान मिलेगी, मकान के सामने मकान मिलेगा, आजू बाजू देखना। वैसे कोई ऐसा सेम, इधर सेम होगा तो इधर भी सेम होगा, मतलब इधर दुकान है तो इधर भी दुकान है, ऊपर मकान है तो ऊपर मकान है, नीचे गली है तो नीचे भी गली है, और नीचे मंदिर है ये बाजू तो इस बाजू मंदिर है। आप जयपुर सिटी में कहीं पे भी गाड़ी घुसा दो, छोटी बड़ी नहीं, बड़ी छोटी छोटी गलियां, वो मेन रोड में निकल जाएगा घूम के। ऐसे नहीं आप बाहर निकल जाओगे मेन रोड। इसके 8 बड़े दरवाजे और 52 छोटे, 8 बड़े दरवाजे और 52 छोटे दरवाजे हैं। अगर उनको बंद कर देना आज भी
आज भी उनको बंद कर देना, गुलाबी सिटी पूरी ब्लॉक हो जाती है, कोई बाहर नहीं निकल सकता। जय सिंह एक बड़े एस्ट्रोलॉजर थे और सांस्कृतिक यादव थे, उन्होंने खुद ने नक्शा तैयार किया इस गुलाबी सिटी का, किसी और को नहीं दिया। जो नक्शा बनाते ना, मकान बनाते, प्लॉट बनाते, दुकान बनाते, उसका नक्शा तैयार करवाते, ये खुद राजा ने बनवाया है, खुद राजा ने। बनाने वाला कारीगर अलग था, बनाने वाले कारीगर का नाम था विद्याधर भट्टाचार्य, और जो हवा महल को बनाया उसका था लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर उस्ताद था उसका नाम। अलग अलग राजाओं ने अलग अलग चीजें बनाई। और इसको गुलाबी सिटी क्यों बोली जाती है, ये भी सुन लो। गुलाबी सिटी इसलिए बोली जाती है क्योंकि जो ब्रिटेन के राजा थे, यहाँ के राजा राम सिंह थे, वो घूमने गए थे ब्रिटेन, तो वहाँ से जो राजा घूमने आए थे, उनके आने की खुशी में राजा ने सोचा ऐसा क्या करवाए जब मेरी सिटी एक जैसी लगी। तो उन्होंने पूरी सिटी को, वो भगवाधारी राजा थे, तो भगवा रंग से रंगवा दिया पूरी सिटी को, इसलिए इसको गुलाबी सिटी, पिंक सिटी बोला जाता है। ठीक है, समझ गया? ये इसका इतिहास है। और इसमें 40 राजाओं ने राज किया है। पहले राजा थे राजा बारमल, जो ओल्ड सिटी से स्टार्ट होता है, जो अभी देख रहे हो आप, न्यू सिटी देख रहे हो। अगर अपन किला चलेंगे ना घूमने, तो वो बोलते हैं ओल्ड सिटी उसको। हाँ, रोयल दरबार देखना है तो इसका 3000 का टिकट है। अंदर है सिटी के अंदर, यही सिटी गुलाबी शहर के अंदर अंदर ही 3000 का टिकट है। क्या है इसमें क्या है? उनका रहने का है मित्र, जो रहते इसमें क्या है जोने वाले? वो रहते हैं जैसे अपन रहते हैं, जैसे वो रहते हैं। आज जानते हो राजा लोग, आज तो लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं, राजतंत्र खत्म है। आज तो राजा वो है जिसके पास पैसा है, पूरे भारत में जिसके पास पैसा है वही राजा है, और जिसके पास नहीं है वो गुलाम है राजा होगा। आज भी ऐसा ही है। तो उसको राजा राजपूत लोग मानते हैं, अदर कास्ट के राजा नहीं मानते। वो तो एक नाम देते हैं, गुलाबी शहर है। और गुलाबी शहर का देखो, आपके एनआरआई, आप तो गुजराती जो एनआरआई ग्रुप बाहर रहते हैं विदेश में, जय सिंह का नाम हर जगह चलता है, गुलाबी सिटी का नाम हर जगह चलता है, क्योंकि वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में आता है, बुक में इसका नाम है सिटी। ऐसी सिटी कहीं नहीं मिली। 1727 में राजा ने बसा दी थी इसको। 1700 अब आगे चलेंगे, बिरला मंदिर दिखाएंगे आपको। ठीक है, बिरला मंदिर। बिरला का नाम तो आपने पूरे भारत में सुना होगा। ये बिरला फाउंडेशन के द्वारा बनाया गया मंदिर 1973 में बनाया गया था, और 1984 में आम जनता के लिए दर्शन खोल दिए थे। अब इसमें नारायण जी और लक्ष्मी जी की मूर्ति लगी हुई है। इसमें नारायण जी और लक्ष्मी जी की मूर्ति लगी हुई है। नारायण जी की 5 फुट की मूर्ति और लक्ष्मी जी की 4 फुट की मूर्ति है। आराम से जोड़ना, उसके सामने जाके फोटो नहीं खींचनी। और किला सुनिए, जो ऊपर किला बना हुआ है, इसके ऊपर पहाड़ी के ऊपर तो भी गणेश जी का, આ ગણેશજીનું મંદિર છે ડુંગરી ઉપર, ત્યાં જવાનું છે.
આ આદિત્ય બિરલાએ બનાવેલું મંદિર છે. આ છે લક્ષ્મીનારાયણ મંદિર છે. આ પાછળ છે લક્ષ્મીનારાયણ મંદિર આવ્યા છે. ગણેશજીના દર્શન કરી લીધા છે. એના અમુક ફોટા પાડ્યા છે પણ આમ વિડીયો એ ઉતાર્યા છે. અહીં અંદર ફોટો નહોતો પાડવા દેતા. તમે હારી લો ને તો તમને जयपुर हाड़ी पत्नी रजाई रसना कापड़ પ્લેન હારી આપણે કે સપાવા જઈએ. हाँ गुजराती बोलो तो वांधो આપણે પ્લેન હારી સફેદ ને એવું બીજું હોય ને તો આપણે કે ડિઝાઇન પડાવી ડિઝાઇન થશે. અરબ સપાવા જઈએ. आई गया बता आई गया हमने चालू कर दो तुम। हाँ आ गई लेडीज आ गई. देखिए 2 मिनट हमारा बात सुनिएगा. ये जो हम आपको प्रिंटिंग प्रोसीजर दिखा रहे हैं ना, ये जयपुर का तकरीबन 300 साल पुराना 300 वर्ष जूनी कला है. ये इसको सांगानेरी ब्लॉक प्रिंटिंग के नाम से जाना जाता है. सांगानेर इधर से 15 किलोमीटर दूर एक विलेज है, गांव है सांगानेर. तो गांव का नाम गिनीज बुक में है वो इसी डिजाइनिंग इसी प्रिंटिंग के लिए. और ये प्रिंटिंग हम इसलिए दिखाते हैं कि अंदर में जो भी वस्तु आप देखोगे, जो यहाँ का फेमस वस्तु है जिसके लिए जयपुर जाना जाता है, वो सभी चीज ऐसे ही हम लोग तैयार करते हैं, पूरा रेडी करते हैं. इसमें सबसे पहला और मेन होता है जयपुर का एक 150 ग्राम का रजाई. जिस रजाई को राष्ट्रपति अवार्ड मिला है, जिस रजाई का नाम गिनीज बुक में है. ठंडी में गर्मी में साल के 12 महीने वो रजाई वापर सकते हैं. दूसरा साथ में वॉश कर सकते हैं, उसको घर में कैसा भी साथ में लेगा, छोटा सा पैकिंग होता है. उसके अलावा यहाँ का फेमस आइटम बनता है बांधनी का साड़ी. बांधनी जैसे लेते हैं कलर निकल जाता है. जयपुर का बांधनी इसलिए फेमस होता है, इसलिए पकड़ाता है कि जयपुर का बांधनी का कलर पूरा पक्का और फास्ट होता है, घर में कैसा भी धोने का. लहरिया का साड़ी, कोटा का, और यहाँ का एक अमुक साड़ी बनता है महारानी साड़ी, और ड्रेस का मटेरियल. वो सभी वस्तुओं पे जो प्रिंटिंग वर्क होता है ना, मशीन से नहीं करते हैं, लाकड़ के से नाने ब्लॉक होते हैं, इनसे प्रिंटिंग वर्क करते हैं. दूसरा इसमें जो कलर वापरते हैं सारा वनस्पति, जो खाने का सब्जियों से फूल पत्तियों से कलर में बनाया जाता है. जैसे ग्रीन कलर देख रहे हैं, खाने का जितना धनिया मिर्ची पालक इसको सड़ा गला के बनाया है. पीला कलर कच्चा हल्दी नींबू का छिलका, ऐसे पीला कलर बनता है. एक कलर को बनाने का समय लगता है 45 से 50 दिन का. और प्रिंटिंग में देखिए जैसे पहला ब्लॉक है कपड़े पे आउटलाइनिंग के लिए, फर्स्ट ब्लॉक प्रिंटिंग है, कपड़े पे आउटलाइनिंग करता है ये तो. दूसरा कलर के लिए सूखने के बाद में सप्लीमेंट्री ब्लॉक से ऐसा अंदर में इसके कलर भर देते हैं. फैक्ट्री में रेगुलर जो एक्सपर्ट कारीगर होता है वो एक ब्लॉक में ऐसा 3 से 4 तरह का प्रिंटिंग वर्क भी करता है. ये तो ऐसा इसमें अलग अलग 2 से 3 तरह का प्रिंटिंग वर्क करता है रेगुलर जो एक्सपर्ट कारीगर होता है ऐसा. और प्रिंटिंग को पक्का करने के लिए पहले पूरी तरह ताप में सुखाना है. उसके बाद मेन प्रोसीजर कापड़ का जो कलर है ना, येलो कापड़ जब बनता है व्हाइट येलो वही कलर होता है. अगर चेंज करना है तो उसके लिए केमिकल नहीं, ऐसा हर्बल पाउडर वापरते हैं. ये खाने की जड़ी बूटियों से बनाते हैं. इसको बनाया गया रतन जोत को पीस के पानी में डालेंगे. पानी देखिए जैसा है वैसे ही रहेगा, पानी में कोई इफेक्ट नहीं होता है क्योंकि नेचुरल है, वनस्पति है, केमिकल नहीं है. अगर प्रिंटिंग वॉश करेंगे कापड़ का कलर चेंज हो जाएगा, प्रिंटिंग फास्ट हो जाएगा. देखिए और अभी इस कापड़ को ये देखो ऐसा भी निकालेंगे ना, ये निकलेगा नहीं, जाएगा नहीं. इतना फास्ट इतना पक्का होता है. और इस प्रिंटिंग का सूखने के बाद उबलता पानी में धोइए तो भी जाएगा नहीं. इस प्रिंटिंग का ही रेडी कलेक्शन जो मैंने बताया, यहाँ का फेमस वस्तु सबसे पहला जयपुरी रजाई, दूसरा साड़ी और ड्रेस का कापड़. वो सभी वस्तु आपको अंदर देखना है. देखने से कोई वस्तु पसंद होता है तो खरीदी कर सकते हैं, नहीं तो रेट का क्वालिटी का आइडिया ले सकते हैं. वो इसीलिए क्योंकि स्टोर जो देख रहे हैं किसी का प्राइवेट या पर्सनल नहीं है, ये फैक्ट्री का आउटलेट है हैंडीक्राफ्ट बोर्ड का. वस्तु ओरिजिनल मिलेगा. दाम जो होता है सभी के लिए एक दाम होता है, वाजिब दाम होता है. कोई कम ज़्यादा हम लोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम लोग यहाँ एम्प्लॉइज हैं. कोई भी वस्तु पसंद होता है आप खरीदी करिए तो देख कर जाइए. मगर एक बात का ख्याल रखना है, सबको एक साथ बैठ के देखना है क्योंकि दिखाने वाले कम है, देखने वाले ज़्यादा हैं. एक साथ ग्रुप के साथ देखने का है. सभी चीज़ हम आपको अंदर में दिखा देते हैं. एक लाइन से आप लोग अंदर आ जाइए.
શાંતિ રાખવાનું अटेंशन गुजराती में देखिए आपसे निवेदन है अंदर मोबाइल फोन कैमरा बिल्कुल भी अलाउ नहीं ना ऊपर पॉकेट में मिलेगा ना हाथ में वरना सिक्योरिटी वाले ले लेंगे ना बात कर सकते ना फोटोग्राफी कर सकते लेकिन देखिए इसका उपयोग है आप घर से दूर हैं आपका कोई बिजनेस कॉल आता है घर से कोई भी इमरजेंसी कॉल आता है बाहर कुर्सियाँ लगी हुई है यहाँ पर आकर अटेंड करना है अंदर अटेंड करेंगे तो सिक्योरिटी वाले दे देंगे हाथ में अलाउ नहीं इसको અત્યારે એક મ્યુઝિયમની વિઝિટ કરી લીધી છે મ્યુઝિયમની સામે જ તે આ રીતનો જલમહેલ છે તમે જોઈ શકો એકદમ સરસ દેખાઈ રહ્યો છે પણ જ્યાં પાણી છે એ થોડુંક આમ ગંદકી વાળું છે આ તો પાછળ જલમહેલ છે આ બાજુ તમે દેખાતો જ છે આ બાજુ થોડુંક આમ પક્ષીઓને આશ્રય માટે છે બનાવેલું આ જૂના સમયમાં જ બનાવેલું વસ્તુ છે બધું પાણીમાં ગંદકી બહુ વધારે છે એવું મને લાગી રહ્યું છે અને વાસ પણ આવી રહી છે થોડુંક આમ સરકાર ધ્યાન આપે ચોખ્ખાઈ કરે તો બહુ સારું રુદ્રભાઈ તમારે શું કહેવું? આ રુદ્રભાઈને તો ફોટા પાડવાની ઉતાવળ છે એટલે આપણે એને એક ફોટો પાડી દેવી પછી મળી ફાઇનલી બપોરનું જમી લીધું છે અને જમી કાઢવીને અત્યારે ઉપર બેઠા છીએ અમે પાછળ બધા લોકો બેઠા જ છે હવે થોડાક આમ નવરા થઈ જાય એટલે આમ બહાર તો ગરમી પડે છે તો ગરમી થોડીક ધીમી પડશે તો નહીં પણ હવે થાક ઉતરી જાય પછી અમે આગળનો પ્લાન છે કે આગળ બીજા સ્થાને વિઝિટ કરવા જઈએ એટલે અમે નીકળ્યું એટલે તરત જ અમે વિડીયોમાં આવશું तो खाना खाने के बाद थोड़ी देर बैठे थे हम और वहाँ से निकल के कमाट बाग ऐसा कुछ है कुछ यहाँ आए हैं तो अभी यहाँ 25 रुपया टिकट पर पर्सन थी तो अभी यहाँ से हमने एंट्री ले लिए ये अंकल ने टिकट काटी है यहाँ से ऐसा फुवारा जैसा है એટલે કે ફુવારા જેવું છે આમ આપણે જોઈ એ પ્રમાણે છે ફુવારા અહીંયા જગ્યાએ છે પણ આ કામ નથી કરતા બંધ ફુવારા છે ઓલી બાજુ છે એ ફુવારા વર્ક કરે છે રાજુભાઈ ના ભાડું લેવાનું પછી પંચાયતનું ભાડું ત્યાં લઈ જવાનું આ બધા હું દેવાનું ઉજાવલો ત્યાં લઈ જવાનું ત્યાં લઈ આ રીતના સેન્ટ્રલમાં આમ છાયા આર્કિટેક્ચર બનાવેલું છે એની એક બાજુ પાછળ એવું રીતનું ડોમ જેવું બનાવેલું છે વચમાં આમ ફુવારા આ રીતના જ છે અને આ ફુવારા સામે સુધી છે એ રીતના આમ ચાર બાજુ આમ ચારેય દિશામાં ચોરસ ખાના થાય એ પ્રમાણે સામે પણ બનાવેલું છે અને આ ફુવારા ઓલી બાજુ પણ જાય છે આ દિશામાં તો સામે છે અને ખૂણા ચારે ખૂણામાં તો આ રીતના કરા જ તે આર્કિટેક્ચર એક નંબર આર્કિટેક્ચર છે આ આમ જોઈ તો આમ ચોરસ જેવી જમીનમાં બનાવેલું છે આ વસ્તુ આ રીતના ઊભી ફુવારાની આમ 3 લાઈન છે આ એક સેન્ટ્રલમાં છે લાઈન એક આ બાજુ છે અને એક આમ છે
ઓલાની બાજુમાં છે અને આડી લાઈન એક સળંગ છે. સામે વચ્ચે એક આર્કિટેક્ચર છે લાસ્ટમાં છે આ રીતનું. તો આ કમાન બાગમાં અમે અડધો કલાક જેવું ફર્યા, ફોટાય સારા પડ્યા છે. હવે નેક્સ્ટ જગ્યાએ જવાનું છે, અહીંથી હવે નીકળવી છીએ. એક નંબર જગ્યા છે અહીંયા. તમે રાજસ્થાન આવો તો કમાન બાગ આવવાનું ન ભૂલતા. 25 રૂપિયા ટિકિટ છે અને ફોટા પાડા જેવું સ્થળ છે, એટલે પૈસા વસૂલ જગ્યા છે તમારા માટે. આમ જો પાછળ બધી બાજુ પહાડી એરિયો છે, પહાડ છે અને વચ્ચે આ તળેટી જેવો વિસ્તાર છે તે એમાં આ જગ્યા આવેલી છે. એટલે અહીંયા આવવાનું ન ભૂલતા હો. તો આને 100 રૂપિયા લેવા 100 રૂપિયા અભી એટલે અત્યારે કનકવનમાંથી અમે નીકળીને આ મહેલ આવ્યા છીએ કિલ્લો જોવા.
અમારી પાછળ જે દેખાય છે જીપ બાંધીને થોડાક આમ કિલ્લા ઉપર જવાનું છે ત્યારે તો જીપ બાંધી લીધી છે. આપણે આ જીપ બાંધી છે અને સામે જવાનું છે ઉપર. આ આગળ વાળી આપણી જીપ છે. આ ગાઈડ ભાઈ અહીં લટકેલા છે પાછળ. ચેકિંગ કરે શેનું ચેકિંગ કરે? પરમિટ છે કે નહીં એમ એની પર્ચી લેવાની હોય. કેટલા દેવાના તમે? 50 રૂપિયા દરરોજના. હા આ જો મારી મમ્મી હાઈ કહે છે. આ પોલીસ વાળા ભાઈ ચેકિંગ કરવા આવ્યા છે. પોલીસ ભાઈ ચેકિંગ કરી લીધું છે. હવે આપણે જવા દીધા છે. આપણે હવે નીકળી બીજી આગળ વાળા ભાઈ હાકે એટલે આપણે જાવું. હાલો ગ્રીન સિગ્નલ મળી ગયું છે એટલે નીકળી ગયા. આ બાજુ ઘણી જીપો પડી જ હોય છે. તમે આ સ્ટોપ ઉપર તમારે બસ લાવવી હોય તો બસ લાવીને અહીંયા પાર્ક કરી આ વાહન બાંધી શકો અહીંથી. સંતોષભાઈ શું કરે તું જે કરી ભાઈ યાદ નીકળે ને હા તમારો ફોટો મોકલો. બપોરે જેવું છે ને હા કેટલા વર્ષ જૂનો છે આ કિલ્લો? આ કિલ્લા વિશે તમને આમ કઈ ખબર છે? આ આમેરનો કિલ્લો છે. આ તમે જોઈ શકો છો એ આમેરનો કિલ્લો છે. આ કેટલા 700 વર્ષ જૂનો હશે. વધુ છે ये 1000 साल पुराना है. ये हमारे अंकल है ना वो बता रहे हैं. उनको हिंदी समझ आती है ज़्यादा और हम गुजराती है. तुमने गुजराती समझा? गुजराती समझ आती है? थोड़ी बहुत उनको गुजराती समझ आती है. ज़्यादातर लोग बाहर से आते हैं तो हिंदी में ही कम्युनिकेट करते हैं. हिंदी इंग्लिश क्योंकि फॉरेनर भी आते हो गया ना. हाँ पर बुरी आता नहीं है. ये कौन सा किला है? इसी किले की तो ये इसकी सेफ्टी वॉल है. ये पूरे 12 किलोमीटर 12 किलोमीटर लंबी है. इसको ऐसे घूम घूम के ही चलाना पड़ेगा ना. यहाँ से कितना डिस्टेंस होगा? 4 किलोमीटर 4 किलोमीटर है. શૂટિંગ થાય છે ને થોડું ભાઈ નહીં જાય ને ભાઈ છે. કઈ રીતે સમજાય હવે શરૂ થયું. તો સ્લો મોશન પાછું સ્લો મોશન 10 તમે સ્લો મોશન સિલેક્ટ કર્યું છે. આનો એક ધરું હા બરોબર તો બંધ છે હવે શરૂ થયું. ઓલો જે કિલો ની વહી ગયો કિલ્લો વહી ગયો ત્યારે શરૂ થયું. કાંઈ વાંધો નહીં મારી પાસે છે. આવવા દીધી મારે અહીંથી અમે જ્યાંથી જીપ બાંધી ત્યાંથી 4 કિલોમીટર જેટલું છે અત્યારે કિલ્લો. ત્યાં સુધી આ બધું પહાડીઓ ને એ બધું આવશે. હા મારા નાખી દેજે હરિદ્વાર ગ્રુપ નાખો અહીં માર્કેટ ભરાઈ ગઈ. मारे न पड़े ये तो मार्केट में नहीं नकर यहाँ जो लोग रह रहे होंगे उनको तो कुछ जरूरी सुविधा की चीज़ें सब चीज़ें यहाँ मिल जाती है सब. तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि यहाँ पर्यटन से लोग बहुत आते हैं. तो इसके लिए कुछ होना चाहिए कि पास में कुछ जरूरी सुविधाओं की चीज़ें सब मिलती रहे. सब मिलती है. सब मिलती है. वो दिख रहा है वो आमिर का किला है. उसकी वॉल होगी. वो ये मंदिर है वो मंदिर है मेरा मंदिर
बढ़िया बना हुआ है। आप यहाँ कितने सालों से रह रहे हैं? नहीं मेरे हो गया। मतलब आपके दादा हो गए, आपके पिताजी सब यहाँ ही रहते हैं। तो आपको यहाँ जो राजा सही है वो आज़ादी के बाद उसका क्या महत्व लग रहा है आपको कि भारत आज़ाद हो गया, उसके बाद ये राजाओं ने इसको भारत में सौंप दिया, तो उसके बाद उसकी राजा के लिए आपके पास क्या रेपुटेशन ऐसी कुछ है कि अब कुछ नहीं? ये अभी हमने बाहर देखा वही मंदिर है। हाँ रुकना है कि अभी सीधे ऊपर ही रुकेंगे? मतलब यहाँ सिर्फ हम सीन देख लेंगे कि ये ऐसा कुछ है। बिहारी जी मंदिर लिखा था। 365 मंदिर है। 365 मंदिर है। 365 मंदिर है इसमें, मतलब साल में जितने दिन होते हैं उतने मंदिर है। छोटे बड़े क्योंकि ये धर्म ही है जो इंसानों को इंसानियत से जोड़े रखता है। पैसे सब कुछ है। आजकल पैसे सब कुछ है। अंकल बोल रहे हैं कि आज के लिए पैसे ही सब कुछ है। वही है। चार एक पाछળ છે। जो एक किले की दीवार बनाई हुई है वो यहाँ एक पॉपुलेशन के बाहर ही बनाई हुई है, क्योंकि उसकी जो मतलब वस्ती है उसकी सेफ्टी के लिए ऐसा पहले से बना हुआ है। उसके बाद यहाँ अंदर नगर बसा है। सुरक्षा दल या जोधा भाई ये नहीं थी ना। जोधा भाई यही रहती थी। नहीं जा सकती नहीं। ये किसके लिए यहाँ है? यहाँ टिकट लगाएंगे फिर से, मतलब इसके पैसे आपको देने होते? वो सबको देना पड़ता है, गवर्नमेंट छोड़ती है किसी को। ये गवर्नमेंट लेती है पैसे? मतलब ये किस चीज़ के होते हैं पैसे? ये तो आप अपने हिसाब से देते हो कि हमसे चार्ज करोगे? ठीक है। मतलब गवर्नमेंट को भी इसमें मिलता है अभी तक। अगर ये राजा महाराजाओं ने एक किला अपने पास ही रखा होता, नहीं दिया होता वो, तो गवर्नमेंट ने छीन लिया। मतलब वो आज़ादी के बाद कांग्रेस सरकार ही छीन लिया, तो उन लोगों को भी मजबूरन देना पड़ेगा। ऐसे कानून लगा देते हैं लोग। जयपुर में जो सिटी पैलेस है उसके बारे में क्या कहना है? क्योंकि वो तो अभी राजा महाराजा के पास ही है, तो वो नहीं गया, वो तो रहने के लिए रहने के लिए। हाँ मैं नहीं उतरना। ठीक है, साइड में लगा दीजिए। आपका गाड़ी नंबर? 556। 556।
आगे ले ले तो निकल जाएगी। गाड़ी मिलेगी आगे पार्किंग। આપણે કિલ્લામાં જવા માટે ઉતરી ગયા છીએ જીપમાંથી। गाड़ी नंबर છે 5556, सलमान खान की गाड़ी है। सामने भी दूसरा किला है, ये सब वॉल है, सब देखेंगे। अभी थोड़ा कुछ आगे चढ़ा हुए तो वो चढ़ के आपको फिर से मिलते। यहाँ एक अंकल मिले जो मस्त गाना बजा रहे। चलो चलो अभी आगे बढ़ते हैं। फॉरेन से भी मिलने आते, देखने आते हैं लोग कि कैसा जगह है ये। मस्त ठंडक है इधर, बहुत बड़ा किला है ये। राजू यार यहाँ कुछ लिखा है भारत सरकार का। दर्शन कर लो इस किले का। ये है आमेर का किला। દીવાને આમ છે જે તમને દેખાય છે ને, ત્યાં પ્રજા માટે રાજા પોતાની સભા બેહાડતા અને પ્રજાના પ્રશ્નોનું નિરાકરણ કરતા। સામેથી हाँ ये बाउंड्री है ना 12 किलोमीटर में बैठा हुआ, 12 किलोमीटर में। और जो इस किले के अंदर जो बाउंड्री के अंदर जो गांव बसा हुआ ना 1000 साल पुराना है। कितना? 1000 का गांव। ओल्ड सिटी इसी को बोला जाता है। न्यू सिटी आपने सुबह देखी थी, ओल्ड सिटी है। इस सिटी को बसाया। इसमें 365 मंदिर बने हो टोटल। देखो बद्रीनाथ का मंदिर बने, नीचे मीरा मंदिर बना हुआ, जगत की रोड़ी मंदिर, 365 मंदिर बने छोटे बड़े। इसमें सबसे पहले कौन से राजा आए थे? राजा महारमल। राजा महारमल के बाद में भगवान दास। भगवान दास के बाद में कौन है? मान सिंह। जो इस किले की नींव रखा 1592 पीछे से। अभी जो खड़े हैं ना 1727 में खड़े हैं। अभी जो खड़े हैं 1727 में खड़े हैं। 1680 से लेकर 1727 के बीच में खड़े हैं। इसके बाद में राजधानी माता की सिटी बनी। इस किले का नाम कैसे पड़ा? नीचे लंबे रोड का मंदिर है 1000 साल पुराना, उसके नाम से इस किले का नाम रखा राजा ने पीछे से।
बोला आमिर किला नाम रहेगा इसका, तो इसको आमिर किला अरावली पहाड़ी पर में था इसका आमिर किला नाम रखा हुआ है। बाउंड्री है सब सीढ़ी वाला है, तो ऐसे क्यों मारा है वो सेफ्टी के लिए बनाई है। मुलाजिम को आसान लगा ना, ये अपने को अब लग रहा है यहाँ पे जंगल हुआ करता है, बहुत घना जंगल हुआ करता है, जब खतरा लगता है बहुत घना जंगल हुआ करता था। ऐसे इंसान है ना यहाँ से यहाँ भी नहीं देख सकता था, इतना बहुत घना जंगल हुआ करता था। जब बना हुआ है इसलिए जहाँ जगह मिली ना वही से बना दिया, वही से राजा ने बना दिया। ये नीचे चौक देख रहे हैं आप, इसको बोलते हैं जलेबी चौक। जो अफगानिस्तान में उनके सैनिक जहाँ परेड करते हैं उन मैदानों का नाम रहता है अफगानिस्तान। जो अपना देश है, विदेश देश है अफगानिस्तान, पाकिस्तान के बाद आता है। हाँ, अफगानिस्तान। वहाँ पे जो मैदानों का नाम होता है जलेबी चौक, उनके नाम पे इनका नाम रख दिया कॉपी करके राजा मान सिंह ने जलेबी चौक का। ये तो हिंदू राजा का ही था ना, हिंदू शैली और मुगल शैली दोनों, वो भी बताएंगे, वो भी बताएंगे। अभी इसमें जय सिंह जो राजा थे जिन्होंने गुलाबी सीटी बसाई, उसकी सेना परेड किया करती थी इसमें। और राजा के सैनिक, राजा का सेनापति, राजा वो गुम्मट बने हुए ना राजा वहाँ पे खड़े होते थे, वहाँ पे करते। और ये देखिए ये दीवान यहाँ जय सिंह का मीटिंग हॉल मतलब उनकी जनता यहाँ बैठ बैठा करती थी, पूरी जनता वहाँ पे बैठा करती थी, पूरे में जनता में तो जैन लेडी चलाओ और लेडी चलाओ नहीं। पहले आपने सुना है किसी भी लेडी के साथ अत्याचार होना, कुछ भी नहीं होता था, पहले नहीं होता था, क्योंकि लेडी से कहाँ बैठा करती थी वो भी बताएंगे आपने। इसमें जो भी उनकी प्रॉब्लम्स होती थी वो सॉल्व होता था। ये पूरा महाराज का बना हुआ देखिए मकराने का, पूरा पत्थर का बना हुआ है इसमें, चूना हाँ पुराने वाले सबसे चूना कौन सा पत्थर आता है ना, पत्थर जिसके चूना बना के फिर ये बनाएगा। वो नदी पता नहीं कौन कौन सी जड़ी बूटियाँ मिला के फिर बनाएगा। लाल वाले कमरे दिख रहे हैं 32 कमरों में टिका हुआ, 16 कमरों में टिका हुआ, ऐसे करके 48 कमरों में टिका हुआ। राजा जय सिंह का सिंहासन यहाँ लगता था दोनों के बीच, और 16 मंत्री बैठा करते थे इसके पूरे में। 16 मंत्री बैठा करते थे राजा के, बाद में प्रजा अब बाद में पड़ नीचे पड़ गए नीचे, ऊपर तो राजा की जो मंत्रिमंडल आज अपन बोलते ना, मोदी साहब ने मंत्रिमंडल बांट दिया, कैबिनेट मंत्री बांट दिया, वो पहले राजा ने जब भी बांट दिया था। जय सिंह ऐसे राजा जो एस्ट्रोलॉजर, संस्कृत के ज्ञाता होते, अर्थशास्त्र के ज्ञाता होते, राजनीतिक के ज्ञाता होते, सिविल पूरा वो जानते थे। वो ऐसे राजा थे, उनमें कोई भी कमी नहीं थी जो वो नहीं जानते थे, इसीलिए उनको जय सिंह बोला गया। जय सिंह ने ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो नहीं बनाई खुद के नाम से। यहाँ बैठ के उनकी वो समस्या, अब देखिए आप बोले हिंदू शैली और मुगल शैली कैसी मिश्रण है, क्योंकि ये मुगल बादशाह अकबर थे ना, अकबर वैसे वो बोला हिंदुओं पर, अकबर राजा थे ना, उनके अधीन थे वो। उन्होंने आक्रमण किया था राजा बहारवन में, राजा बहारवन की पुत्री थी हरकाबाई, जिसको बोलते जोधाबाई, उनसे शादी की थी अकबर ने, तो इनके समधी थे उसका ससुराल, और उन्होंने यहाँ शादी नहीं की, उन्होंने की थी शादी जो सामरजी में ना वहाँ पे शादी की थी अकबर ने, यहाँ पे शादी नहीं की। वो भी कहाँ है? इसीलिए उसको बोला जाता है, इसीलिए बोला जाता है इसमें मुगलों का क्या है, मुगलों का देखिए पिलर पे जो बना हुआ है ना ये मुगल आर्ट है, और जो फूल का बना हुआ है ना ये हिंदू आर्ट है, मतलब अपनी हिंदुओं की। और ये गुम्बद आज आप देखते मस्जिदों में गुम्बद टाइप बने रहते हैं, वो है चला गया फिर हिंदू आया। नहीं गया नहीं, दोनों ने साथ में मिलकर बनाया था। गया नहीं। अकबर के सेनापति थे, अकबर के सेनापति, अकबर दिल्ली पे बैठता था। अकबर के सेनापति थे, मान सिंह उसका सेनापति रहा, राजा बारमन उसका शुरू लगा, लेकिन मान सिंह पूरा सेनापति था उसका। आपने सुना हो तो आप महाराणा प्रताप को युद्ध आया था, मान सिंह को मार देता वो महाराणा प्रताप, हाथी के बीच छुप गया था, मार देता। वो अकबर की तरफ से तो युद्ध लड़ रहा था वहाँ पे, मार देता। जब उसकी अकबर की सेना आके उसको बचा ली, तो
तो अकबर के अधीन थे लोग। अकबर यहाँ के राजा, उसकी सेना पर अकबर दिल्ली में बैठा बैठा यहाँ वो कर रहा था, हुकूमत चला रहा था। वो क्या करता था पहले, वो अपने आदमी को भेजता था कि आप हमारे साथ मिल जाओ। टेलीफोन है, सोशल मीडिया है, पहले कैसे रहता था। એવું શું યાદ હોય હાથમાં? साम्राज्य आखा भारत में वो है ना, पहले टेलीफोन था तो पहले किसी का कबूतर नहीं पालने का शौक था, क्या नहीं था, उनके द्वारा संदेश पहुंचाते थे, बोर्डों से पहुंचाते थे, गुप्तचरों से पहुंचाते थे, ऐसे आते थे पहले सब। हाँ ये तो टाइमिंग करता था, महीने 2 महीने आके पहुंचा। ये था, ये इसके इतिहास। राजा की 2 रानियाँ थी, एक का पैर ये जयसिंह था, जयसिंह था। अब जयसिंह यहाँ से क्यों गए? जयसिंह ने जाने का कारण, जयसिंह ने जाने का कारण ये था, जयसिंह के यहाँ जनता को खाने की कमी होने लगी, पानी की कमी होने लगी। जब राजा को लगा यहाँ पे अपनी जनता में खुद, जयसिंह एक ऐसा राजा था, आज वर्ल्ड में नाम चलता है तो कारण वो नाम चलने का कारण ये जनता के पहले सोचते थे, उसके लिए बाद में सोचते थे। तो राजा थे वो राजा, जयसिंह बहुत बड़े राजा का खजाना था, उसके बाद वो चाहता था कहीं पर भी नहीं बना सकता था किला और रह सकता था आराम से। एक गुलाबी सिटी को भी चाहता था, कितनी बड़ी गुलाबी सिटी बनाई पहले जनता के लिए। आगे बताओ, चलो हालो चलो और टॉप देखने के लिए अलग अलग राजा बैठते थे, यहाँ पे बैठे पैसे थे। आगे देखिए कैसे इसको बोला जाता है केसर कैरी। क्या? केसर कैरी, केसर केरी। आगे सामने सामने है ना ये बना हुआ है बगीचा, इसको बोला जाता है केसर कैरी। नहीं तो इधर आइए, इसको बोला जाता है केसर कैरी। बस आओ जे केसर कैरी इसलिए बोला जाता है, राजा मान सिंह को केसर का पौधा लगाने का शौक था। तो घड़ी का बाद 5 साल का होता जो जो क्या जॉब करते हैं? राजा खड़वाना आजाद सड़ी जीता जाए को सड़ी लिया हुआ शेमा फोटो बैठ दो, हाँ हाँ एक फोटो बैठ दो। आशीष महल છે અંદર, સામે ગાર્ડન। हाँ राजा जयसिंह थे ना, मिर्जा राजा जयसिंह, वो 2 देश से गिलास लेके आए थे, जो कांच लगा हुआ ना इसमें, वो 2 देश से लेके आए। 25 लाख से अधिक टुकड़े लगे हुए इसमें, जो मीनाकारी की थी ना, हाथ से की गई है। और आप देखोगे गोल्ड की पेंटिंग की मीनाकारी है, स्टोन का, 2 पत्थर का, सिल्वर का, स्टील का, अलग अलग वो की गई है। जो मुगल आजम पिक्चर का गाना है, प्यार किया तो डरना क्या, वो अंदर ही फरमाया गया है। हाँ, 96 में आई थी। मुगल आजम पिक्चर, इसके अंदर ही वो किया गया है। जो खास मेहमान आते राजा की, वो यहीं पे बैठते थे। वो सामने मुगल गार्डन बना हुआ है। આ મુઘલોને ખુશ કરવા તો મુઘલ ગાર્ડન બનાવ્યું છે। हाँ, ये इतिहास है। मुगलों का आर्ट मिश्रण रहता था भाई, कोई भी तुम चीज बताओ, हाँ, कोई भी चीज घुस बनाओ। जाते थे। अब देखो मुगल आर्ट है, ये जो दिख रही है ना आपको, मुगल आर्ट। हाँ ऐसी ऐसी उसमें आती थी ये ये कर देख, ये मुगल आर्ट है, मुगलों का मिश्रण था।
हिंदू राजा, हिंदुओं को क्या पता था भाई ऐसे बनता है, लेकिन मुगलों ने बताया हर जगह गुम्मद बना रखे, देखो दरवाजे ऐसे बना, ये मुगल आ गए। ये ऊपर गुम्बद बना दिए। मुस्लिम को क्या दीन थे ना उनके राजा अकबर की शक्ति पर जमीन सोना तुम्हारा रहेगा, जो भी तुम्हारा होगा, हाँ। सोना चांदी तुम्हारा रहेगा, लेकिन आपके जायदाद है ना वो मेरी रहेगी, मेरा नाम रहेगा, तुम्हारा नहीं रहेगा। वही तो था, प्रताप ने हरा दिया, सच्ची में वो तो એટલી જોઈ લાગે ભાઈ, મોટી હારી ન લાગે. એટલા નહીં આવે, અંધારામાં આવી ગયા બધા. તમે ધોળા છો, તમારે લાઈટ ક્યાં જરૂર છે? બે હોય જો ને, यहाँ रहती थी रानिया। ये बोल रहे हैं कि यहाँ रानिया रहती थी, लेकिन यह जगह तो बहुत छोटी लग रही है। ऊपर से देखने का ही ऊपर अभी देखे ना उधर फोटा पड़ेगा। ના કાંઈ નથી બોલવાનું. એ હારો ઉપર આવો. અરે એટલા જ છે કે આ રાજા મહારાજોએ સુરંગ બનાવેલી છે, અને આ સુરંગના રસ્તામાં તે ચેલું પણ બનાવેલી છે. કેદીઓને રાખતા તો હોય કે નહીં, એ આટો આ જેલ બનાવેલી છે. જો આ રીતની જેલ બનાવેલી છે. આવી નાની મોટી ઘણી જેલું છે અહીંયા. એસી કોણ આવો? और आ गया, ये तक फेस और अच्छा है। ये वो આ રીતનો પ્રકાશ આવતો હોય થોડો થોડો, અને જેલમાં પૂરી દે આપણને જે ગુનેગાર હોય. આગળ હું સર એવું છે ને, એવું છે, ફોટા પાડવાનું છે. રસ્તો બંધ કરી દીધો છે આ રીતનો, અને આ પાછળ છેલ્લો ભાગ આવી ગયો છે. હવે પાછું જવું છે.
આ એ જગ્યાએ આપણે ઠંડક એટલી બધી મસ્તની છે ને, સમજ્યા આમ ખરી ઠંડક આવે છે. ના એવું છે. એ જેલમાંથી બહાર નીકળવી છે. આ જો આ રીતની જેલ છે. જેલમાં રહેવું અઘરું છે ભાઈ અહીંયા. दिवाली पे ज्यादा चलता हो. त्योहार पे ऐसे कुछ ज़्यादा पब्लिक आती होती है तब ज़्यादा चलता होगा. ये बीच में ऐसे क्यों दीवार बनाई हुई है? ये बीच में ऐसे पुराना वाला है, पुराना वाला है. ऊपर जाने के से वो दीवाने आम में चढ़े थे वहाँ से दिख रहा था, ये वही है ना? वो सामने गार्डन है, तालाब है. अब और कौन से किले यहाँ देखने लायक अच्छे? नहीं है, दूसरे कुछ है, वो नाम क्या क्या आपको? सामने किला था वो जयगढ़ फोर्ट, जयगढ़ का किला. ये क्या है? वो बस से जाना पड़ेगा. वो सामने वाला किला था वो कौन सा था? जयगढ़ फोर्ट सामने जो दिख रहा था ना, वो वहाँ नहीं जाने देते. बस अलाउ नहीं है. वहाँ जाने का रास्ता अलग हो गया ना, वो बस पे जाने के बाद वहाँ से अलग गाड़ी करनी पड़ेगी. कितने दूर है वो? 11 किलोमीटर दूर है. यहाँ से नहीं जा सकते वो? नहीं. आज तो पीछे यही है अम्बा माँ का मंदिर. आमेर महल, वो वहाँ से दिख रहा था ना, ये दीवार ऊपर जा रही है. वहाँ रास्ता था सीढ़ी वाला, देखा था आपने? वापस तो तुरंत आ गए ऐसा लग रहा है. जाने के लिए थोड़ा दूर लग रहा है. वो किला वो बोल रहा है 11 किलोमीटर. 11 किलोमीटर. પાછા આવી ગયા બસે. બસે પાછા આવી ગયા. ઓલી જો 2 માળ વાળી બસ છે, वो 2 माल वाली बस है. ये तो जयपुर सिटी में हશે ને આખા જયપુર સિટી માં ઘુમાવે. अपना आदमी के पैसे इकट्ठा कर देते મને બેટરી તો નથી ચડતી એની. ફાઇનલી આમેરનો કિલ્લો જોઈ લીધો છે અને આમેરનો કિલ્લો જોવામાં ખૂબ મજા આવી ગઈ છે અને હવે બસમાં બેસી ગયા છીએ. હવે ક્યાં જઈ ખબર નથી. 5 કિલો હવે પૂગવી પછી આપણે પાછા મળવી અને ઇન્ફોર્મેશન હું આપું કે ક્યાં પૂગ્યા. આ સામે પાછળ દેખાય છે એ જયગઢનો કિલ્લો છે અને આમેરનો કિલ્લો ની બાજુમાં છે. ફાઇનલી કિલ્લો જોઈને આવી ગયા છીએ. જયગઢનો કિલ્લો પણ જોવાનો હતો પણ ટાઈમ નહોતો એટલે હોટલે પાછા વહી આવ્યા છે. હોટલે બેઠા છીએ. બીજા બધા લોકો છે એ માર્કેટમાં ખરીદી કરવા ગયા છે. ખરીદી કરીને આવે ત્યાં સુધી બેસવાનું છે અને જમણવાર તૈયાર થઈ ગયો છે. તો આજે જમીને બસ નીકળી જશે. કાલે હરિદ્વાર પહોંચવાનું છે. 5:30
100 કિલોમીટર જેટલું છે રાતે જ કવર કરવાનું છે. તો જોઈએ આગળ સાંજે શું છે જમવામાં, ત્યારે ફરીથી કનેક્ટ થશું. તો ફાઇનલી આજે સાંજનું ભોજન અહીંયા જ તે હોટલમાં જમી લીધું છે અમે, અને જમવામાં ખીચડી કઢી હતી અને રોટલી શાક હતું. આમ સાદું અને સરળ હોય એટલું સારું પડે. આપણે જ્યારે પ્રવાસ કરતા હોય ત્યારે આપણે મારા અંકલ અહીંયા અત્યારે બાજુમાં બેઠા છે. આપણે મેહરગઢ કિલ્લાની વિઝિટ લીધી, એની વિશે થોડાક રિવ્યૂ જાણી લઈએ કે કેવો કિલ્લો હતો એમ. તો કાકા, આપણે મેહરગઢ કિલ્લાની વિઝિટ કરી, તમને થોડોક આમ રિવ્યૂ આપો, કિલ્લામાં શું જોયું અને તમને શું સારું લાગ્યું એમ. કિલ્લામાં જોવામાં થોડુંક સારું હતું અને જૂનો ઇતિહાસનું બધું હતું. આમ જૂનવાણી હતું એટલે અત્યારના યુગ પ્રમાણે આમ થાય કે આ પુરાણી વસ્તુ હતી બધી. હા, તમને એમાંથી એક વસ્તુ હું કહેવા માંગુ છું. આપણે દીવાને આમ જોયું, દીવાને આમ ત્યાં રાજા પ્રજા સામે બેસતા હતા, તો એ તમને એનું વૈભવ કેવું લાગ્યું અત્યારે જોયું તો? અત્યારે તો એનો મીડિયમ ગણાય ને. આમ અત્યારના યુગ પ્રમાણે હાવ માપસરનું કહેવાય. એ પ્રમાણમાં સારું હોય છે. હા, ત્યારે રાજા બેઠતા હશે અને અહીંયા એની ભવ્યતા હશે એના મંત્રીમંડળની. હા, એવું પહેલાંનું સમયનું સારું કહેવાય, જૂનું વખત. અત્યારનું પ્રમાણ તો નાનું જ કહેવાય. લગભગ 1000 વર્ષ જૂનો એ કિલ્લો છે. હા, 1000 વર્ષ. હા. અને પછી રાજા જયસિંહે આ જયપુરની અંદર નીચે આ સિટી વસાવ્યું, કારણ કે એના લોકોને અગવડતા પડતી હતી રહેવાની, ખાવાની, પાણીની ની બધી. રાજા વિશે શું કહેવાનું? કેવો રાજા હતો? રાજો તો બહુ પહાડી જ હતો, એનું વજને બહુ હતું. ને રાજાએ બધું કર્યું છે એને રજવાડા વખતે બહુ સારું પ્રજાપ્રિય રાજા. હા, પ્રજાપ્રિય રાજા. તો તમને સારો રિવ્યુ લાગ્યો છે. હા, અહીંયા કિલ્લા વિશે તો બહુ સારું છે. પછી આપણે એક બીજા અંકલ પાસે જાણી લઈએ. રસિકભાઈ, તમે શું કહેવા માંગો છો? તેના વિશે આપણે કિલ્લો આજ વિઝિટ કર્યો, એના વિશે શું કહેવા માંગો છો? કિલ્લો રાજા સાહેબ વખતનો હતો, બહુ સારો કિલ્લો છે, જોયા જેવો છે. 1000 વર્ષ પહેલાંનો માનગઢથી રાજા થઈ ગયા એને બનાવેલો કિલ્લો છે. તમે શું કહેવા માંગો છો? કિલ્લામાં તમે શું શું જોયું એ ખાલી કહી દો અમને. બહુ સરસ હતું, સારું હતું. બરાબર એક મેઘાસનો હતો અને એક રાજસ્થાની માર્બલ અને જયપુરનો માર્બલ લાલ અને માર્બલ પથ્થરનો કિલ્લો બનાવેલો હતો. સરસ હતું, સારું. સારા રિવ્યૂ મળી રહ્યા છે. આ કિલ્લો તમે જો રાજસ્થાન આવો એટલે વિઝિટ કરવાનું ના ભૂલતા. એક બીજા ભાઈ પાસે આપણે જાણી લઈએ. શું કહેવા માંગો છો? બસ એ જ કે રાજા રજવાડા વખતની વસ્તુ જોઈને આનંદ થાય, મજા આવે, કે આપણને અજાયબી જેવું લાગે કે આ વસ્તુ આવું હશે. એટલા વૈભવ આટલા વૈભવ અને અમુક વસ્તુ એવી હતી કે જે આપણે કલ્પના પણ ન કરી શકીએ, એ વસ્તુ પણ જોવા મળે આપણને. કિલ્લાનું જે આર્કિટેક્ચર, રાજાના જે પુરાના કપડા હતા 4 ફૂટ પહોળા અને 6 ફૂટ લંબાઈવાળા, તેમ થાય કે આટલા બધા પહાડી માણસો છે. પહાડી માણસો છે. તેના સમયનું આમ ભોજન પણ એવું હતું કે લોકો એટલું બધું જમી શકતા હતા, તેના લીધે શક્તિ મળતી. ત્યાં એક ગાઈડન્સ કહેતા હતા કે એક રાજા 150 રોટલી રોજની ખાતા હતા. 150 રોટલી એટલે પણ 200 કિલોનું ભાલું ઉછકતા એટલે પછી પ્રમાણે ખોરાક હતો. 150 કિલોનું તમારે ભાલું ઉચકવું હોય તો 200 કિલો તો દરરોજનું જમવું તો પડે જ છે. તો આપણે ગૌતમભાઈ ના પાડી રહ્યા છે, તો આપણે અત્યારે રહેવા દઈ. હા, તો હવે આપણે તુલસીભાઈ પાસે આવી ગયા છીએ, એની પાસે પણ આપણે જાણી લઈએ કે કેવો અનુભવ હતો આપણે કિલ્લાનો. જયપુર સિટી છે, બહુ જોવાલાયક સ્થળ છે. એમાં રાજા રજવાડાનું છે, બધી જૂની વસ્તુઓ છે, મહેલ, લાલ કિલ્લો અને જેના જૂના શીશ મહેલ ને એના રાણીના જે બધા મહેલ હતા, વસ્ત્ર બધું જોવાલાયક સ્થળ છે. આપણે મ્યુઝિયમમાં જોયું ને આ બધું આખું કઈ રીતનું બધા એના પરફ્યુમ હતા, કઈ રીતના એ લોકો હથિયાર રાખતા હતા, કઈ રીતનું એ સમય જોતા, કઈ રીતનું બધું ઘણું જોવાલાયક. એ લોકો પાસે આમ વિજ્ઞાનની પણ સારી આમ શું કહેવાય પહોંચ હતી કે લોકો આકાશમાં જોઈને એણે યંત્રો વિકસાવેલા હતા કે આપણે સમય જોઈ શકીએ, શું ઋતુ હાલે છે. 500 વર્ષના એ લોકો પાસે એક લાકડી જેવી વસ્તુ હતી, એનાથી કેલેન્ડર કહી દેતા કઈ તારીખ છે. હા,
એક અદ્ભુત કાળ હતો એમ. નાઇટનો સમય જોવા માટે દીવોમાં પાણી રાખતા એટલે એમાં જેટલું પાણી ઘટે એટલો સમય નક્કી કરી શકે. એક બીબું હોય આપણી પાસે, એની માથે એક બીજો ઘડા જેવું ટીંગાડેલું હોય. હવે એમાં એક એ રીતનું હોલ પાડેલો હોય કે જે ઉપરનું જે ઘડો છે એ ભરેલો હોય, એમાંથી જે પ્રમાણે પાણી નીચે પડે એને એક પ્રહર તરીકે ગણી રાખેલું હોય. એટલે એક પ્રહરમાં આખું માટલું ખાલી થઈ જાય. એટલે સાંજે એ ખાલી થઈ જાય ત્યારે આપણને ખબર પડે કે એક પ્રહર પૂરો થઈ ગયો, પછી પાણી ભરીને આપણે પાછું માટલામાં ભરી દેવાનું. એ રીતનો એ સમય જોતા હતા. અને એની જયપુરમાં ડિઝાઇનો, એની બાંધણી એ બધું જોયા. મેન તો એની ડિઝાઇનો જ જોયા જેવી છે જયપુરમાં. તો તમે જ્યારે પણ જયપુર આવો ત્યારે આ બધી વાતોનું ધ્યાન રાખજો. અને અહીંયા મ્યુઝિયમ પણ જલમહેલ છે તેની સામે જ મ્યુઝિયમ આવેલું છે. ત્યાં બધું વસ્તુ તમને આરામથી સમજાવી દેશે. જો તમને કોઈ પણ પ્રકારની તકલીફ હોય તો એ બધી સોલ્વ થઈ જશે ત્યાં. અને તમે અહીંયા આવેલા કિલ્લા પણ વિઝિટ કરી શકો છો. મહેરગઢનો કિલ્લો છે, એ પ્રકારના એની આજુબાજુ 2-3 કિલ્લા છે. એક રાજગઢનો કિલ્લો છે અને એ રીતનો કિલ્લો છે. તો તમે વિઝિટ જરૂર કરજો એમ. એ ટિકિટ લાગશે એની. ઓકે. આ તો હવે હોટલવાળા બહાર કાઢે છે કે હવે બહાર જવું જોઈએ. ચાલો